अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरा आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युकब्बिरुहु तकबीरा वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फया अय्युहन्नास इन्ना लकुम मआलिम फंतहू इला मआलिमिकुम व इन्ना लकुम निहायतन फंतहू इला निहायतिकुम फ़इन्नल अब्दल मोमिन बैन मख़ाफ़तैन बैन अजलिन क़द क़ज़ा ला यदरी मल्लाहु क़ाज़िम बिहि व बैन अजलिन क़द बक़िय ला यदरी मल्लाहु सानिउम बिहि फ़ल्यतज़व्वदिल अब्दु मिन नफ़्सिही लिनफ़्सिही व मिन हयातिही लिमौतिही व मिन शबाबिही लिकिबरिही व मिन दुनियाहु लिआखिरतिही फ़इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा बअदल मौति मिन मुस्तअतबिन वला बअदद दुनिया दारुन इल्लल जन्नतु व नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला
آل محمد بعدد من قعد وقام. وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين سيدنا أبي محمد الحسن، سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى السيدات الطاهرات الأربع بنات النبي الأمي خير البرية عن زينب والرقية وأم كلثوم والفاطمة رضي الله تعالى عنه، وعلى آل بيته المطهرة المكرمة، خصوصا على سيدة خديجة وسيدة عائشة وسيدة الحفصة رضي الله تعالى عنه، وعلى عميه المكرمين بين النار سيدنا أبي عمارة الحمزة وسيدنا أبي الفضل اللبار رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمير الحق والإيقان أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.